फ्रेंड्स जय जगन्नाथ पचार मांग मन पचार आम वीडियो आपण मन केमती लागुची आम वीडियो आपण मन भल लागुची ना भल लागुची हां भल लागुची लाइक लागुची शेयर सब्सक्राइब करंतु चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करिबा कीप वाचिंग समस्त को मो तरफ शुभ नवमी वेस्ट बेंगल रही मु दुर्गा पूजार मजा नेबिनी सेटा तो केबे असंभव चलंतु आज नवमी को आम एंजॉय करिबा বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা দশ ভুজায় সাজতে হবে তোমায় দুর্গা মা বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা দশ ভুজায় সাজতে হবে তোমায় দুর্গা মা ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো জমজমাটি ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো জমজমাটি মাগো জগৎ জুড়ে তোমার মহিমা তোমার আমার সবার ঘরে আসবে দুর্গা মা বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা 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 ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন সপ্তমীতে অবগাহন অষ্টমীর অঞ্জলি দিয়ে সন্ধি পুজোর হবে আয়োজন ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো জমজমাটি ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো জমজমাটি মাগো জগৎ জুড়ে তোমার মহিমা শারদিয়ায় সবার ঘরে আসবে দুর্গা মা বছর বছর आपण माने कुआड़े कुआड़े बुलिबा को गलेनी आ दुर्गा पूजा केमिति मजा नउचंती मते कमेंट माध्यम रे जणेबे रहिली जय जगन्नाथ।